Henri. Back, Henri. Back to back, Henri. Brother! Nalisa. Saan ni tira, uy? 5 minutes 40. Back down for number 18 on the deck. Person on the floor. Warning for penalties. Siya na itong pwesto dito. Ibahin po niya siya. Rebound by number 14. Puro lanera. Number 13. Bassett. Lanira ba sa alam? Sarap yan na. 1 minute. Quince 13. Nahangap na 4 na. minutes 25. Bassett. Bisa dili. Sudur dia. Itu tuh. Rodriguez o Reclan Anabel. Oh, Gawin na na sikot. Henri. 50. Rodriguez. Number 4. Second personal foul.
One minute 24. Siyempre yun. Mas gano'n dyan. Serving up 14. Basket. One minute and one. Seconds to play. Yeah. Nakasya tugod siya sa... Thirty-one seconds. Bantong siyang magdupa na siya. 22 seconds. Hangak, bro. Come on. 22 seconds remaining. Seventeen seconds. One second. Shot. I welcome the Ito. foul. Ibu ko ang zoom. Yeah. Oh. Llanera. Subukan ito. Ha? Raya to Llanera. Basket. Oh! 31-57. Eight minutes 21. Number 28. Oh. Pusik. Gikablet raman. 8 minutes. That's 41. Bobby Brown. Vicente. Basket.
Cándido, no, Rivera. Hilo nga ang alam. Leonera, 2 points. Oh! Leonera. Ayun ka mo kung sa o. Ang sa o. Bangi! 3 minutes, 30 points. Ah, gusto siya. Three minutes and done. Two minutes. Seven. Ayan po kalma eh. Technical bro. Oh, wala. Ay nga eh. Suwak ko lang ako. 1 minute 47. Kadlok mo, Paul. Yusuf sinusup ka. Three points. Seconds away. Hilo nga. Gusto ko mo. 5. Oh! Basket. Lamias yung